कर्नाटक के वजीर बराए शहरी तरक्की कृष्णा बैरेगौड़ा ने बेंगलुरु के तवील अरसे से जेर इल्तवा LED स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट की सुस्त रफ्तार पर शदीद नाराज होते हुए मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की है। 4 अगस्त को जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर ने सवाल किया कि अफसरान शहर के स्ट्रीट लाइट्स के बिजली बिल की बुनियादी मालूमात के बगैर इजलास में कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। कृष्णा बैरेगौड़ा ने बताया कि सहाया पोर्टल पर मौसूल शिकायत में 34% खराब स्ट्रीट लाइट से मुतल्लिक़ हैं। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम शिकायत 48 घंटों के अंदर हल की जाएँ, बसूरत दीगर मुतल्लिक़ा ठेकेदारों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंसूबा मुकम्मल होने के बाद बिजली की खपत में 61.01% तक कमी आएगी, लेकिन मौजूदा ताख़ीर नाक़ाबिल कबूल है। ये मंसूबा 2018 में शुरू हुआ था और इसे 3 साल में मुकम्मल होना था। उस वक्त BBMP हर माह तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च कर रही थी। बाद में पुराना मुआहदा मनसूख होने के बाद 2022 में 85.5 करोड़ रुपए की नई तजवीज़ मंजूर हुई। 2024 में मंसूबे की लागत बढ़ाकर 684 करोड़ रुपए कर दी गई ताकि शहर भर में तकरीबन 3 लाख स्ट्रीट लाइट्स तब्दील की जा सकें। अब तक 2,67,270 LED लाइट्स नस्ब की जा चुकी हैं, जबकि 24,677 CCMS पैनल्स में से सिर्फ 7,567 ही लगाए जा सके। वजीर ने हिदायत दी कि 3 अगस्त से आइंदा 2 माह के अंदर बाकी तमाम LED लाइट्स और CCMS पैनल्स की तनसीब मुकम्मल की जाए। ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರೋದ. ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾಪ್ಪ 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 1+1+1+1 5. ಏನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಈಗ? Bill amount for the month of April 25 is 28 crores. June 25 is 24. July 25 is 24. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲರಿ, ಈಗ ನಾವು 80% ಹಾಕಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇಜ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮೀಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅವರೇಜ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಬರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಬಿಲ್ ಯಾವ ಬಿಲ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ May 25 electricity